Salam alaikum. Voilà, fait la séance, Inch'Allah, on va terminer le cours de les racines carrées. غادي نخدمو deux exercices. في l'exercice 1, on va calculer هاد les racines. Donc خصنا نتهناو هنا من الرacine. يعني on va essayer d'écrire les nombres اللي لداخل sous forme d'une puissance de 2. Voilà, غتحاولوا تحبسوا la vidéo وتشوفوا l'exercice كامل وتحاولوا تخرجوا après تجيو تشوفوا la correction. Donc pour l'oula c'est la racine de 25. غادي نحاولوا نكتبوا 25 sous forme d'une puissance de 2. 25 c'est 5 au carré. المهم كيف قلت لكم حاولوا تحبسوا لا فيديو وتنقلوا ليكزارسيس وتخرجوه بوحدكم ابري باش تشوفوا لا كوريكسيون باش هكا تستافدوا. المهم دابا كيف قلت حبسوا لا فيديو حاولوا تخرجوه حيتاش في الماط راه اهم حاجه هي انك تبراتيكي لي ريغل اللي تعلمتي ولي بروبريتي اللي تعلمتي في الكور خاصك تحاول تبراتيكيهم. دونك هنايا la racine de 5 au carré c'est 5. بالنسبة للثانية عندنا sous forme de quotient. Donc la racine de 81 sur 16 c'est la racine de 9 sur 4 le tout au carré. Ça sera égal à 9 sur 4. Pour 10 à la puissance 4, on va essayer d'écrire le nombre, les racines, sous forme d'une puissance de 2. C'est la racine de 10 au carré, le tout à la puissance 2. Ça sera égal à 10 au carré. Le nombre les tabahoum c'est 0,0064. Il a لاحظتوا أن 0,0064 c'est 64 fois 10 à la puissance شحال moins 4. غادي نحاولوا نطبقوا لا بروبريتي اللي كتقول la racine de a fois b c'est la racine de a fois la racine de b. Donc c'est la racine de 64 fois la racine de 10 à la puissance moins 4. C'est 8 au carré fois fois 10 à la puissance moins 2 le tout au carré. Donc ça sera 8 fois 10 كيف قلنا البيسونس الأس 2 كيحيد لنا الغاسين. Ça sera 8 fois 10 à la puissance moins 2. C'est 0,08. Donc احنا تهنينا من الغاسين. غتبقى لنا لا ماشي لا troisième c'est la cinquième pardon. Pour cinquième عندنا la racine de 3 عندنا racine وسط racine. دابا غتبان لكم شويه كومبليكي ولكن هي راه بسيطه كتحاولوا تحسبوا هي الاولى لا racine اللي كاين لداخل. دونك 3 غنعاودو نكتبوها كيف ما هي la racine de 36 خصنا نحيدو. Donc on va essayer d'écrire 36 sous forme d'une puissance de 2. C'est 6 à la puissance 2 moins 2. Donc ça sera قلنا الأو كاري كيحيد لينا الغاسين الأو كاري كيحيد لينا الغاسين غادي تبقى عندنا 3 fois 6 moins 2. إلا كالكوليتيو هادشي كامل درتو l'opération غادي تخرج لكم 18 moins 2 c'est 16. Donc la racine de 16 c'est 4 au carré. Donc ça sera égal à 4.
لاحظتوا ان هاد الغاسين كاملو حسبناه وخرجينا ان نومبر يعني اللي ما فيهش الغاسين ان اونتيي. دابا غنمشيو لي تبعها. دونك عندنا لا racine de 25 moins la racine de 16 moins la racine de 81. On va essayer de calculer هادوك لي racines اللي كاينين لداخل. 25 غنكتبوها كيف ما هي. هادي 16 راه هي 4 au carré moins 81 راه هي 9 au carré. Ça sera égal à 25 moins 4 moins باش ما تلفكمش هادي كنا حاولوا تحسبوا الغاسين اللي لداخل. الغاسين اللي لداخل هو لا غاسين دو 9 au carré. غتمشي لنا الاو كاري الغاسين مع البيسونس دو 2 غتبقى 9. 25 moins 4 après le calcul غتلقاوها هي 25 moins 4 c'est 21. Donc 21 moins 21 moins la racine de 9. Pour هذيك اللي طويله شويه هي اللي غنخدمو ولا ديجا درنا بحالها في لا فيديو اللي قبل درنا بحال هذيك. دونك اون فا ايسايي د كالكولي ديك الاخيره يعني الاخيره خصنا نحاولوا نكتبوها سو فورم دون بيسونس دو 2. لاحظوا ان لا racine de 4 fois a à la puissance 8 fois b à la puissance 4 fois c à la puissance 12 c'est égal à quoi? C'est égal à la racine de 4 c'est 2 à la puissance 2, a à la puissance 8 c'est a à la puissance 4 le tout au carré, b à la puissance 4 c'est b à la puissance 2 le tout au carré, c à la puissance 12 c'est c à la puissance 6 tout à la puissance 2. Donc ça sera 2 fois a à la puissance 4 fois b à la puissance 2 fois c à la puissance 6 le tout à la puissance 2. حاولنا نكتبوه sous forme d'une puissance de 2 باش نتهناو la racine. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à الغاسين غيمشي لنا مع الاو كاري مع البيسونس غتبقى لنا 2 fois a à la puissance 4 pardon fois b à la puissance 2 fois c à la puissance 6. Voilà l'exercice الاول. دابا غادي نخدمو l'exercice 2. Pour l'exercice 2, simplifiez les écritures suivantes. A غادي نحاولوا هنايا ماشي ما قلتش كالكولي دونك غير سامبليفيي. غادي نحاولوا نسامبليفيو ا هي الاولى. دونك ا هي الاولى. حاولوا تخدموا ليكزارسيس بوحدكم. ولا حاولوا تخدموا ليكزارسيس. حاولوا انكم تخدموا هاد ليكزارسيس هذا. دابا غنبدا يعني حاولوا تخدموه عاد ابري شوفوا لا كوريكسيون باش هكا تستافدوا اكثر. دابا on va غير simplifier les écritures. عندنا a c'est la racine de 3 fois la racine de 21 fois la racine de 7. La racine de 3 ما عندنا ما نديرو ليه ولكن la racine de 21 ممكن نكتبوه sous forme de produit
c'est la racine de 3 fois la racine de 7. ما درت والو غير هاد 21 فككتها fois la racine de 7. هاد جوج c'est la racine de 3 à la puissance 2 fois la racine de 7 à la puissance 2. غتبقى عندنا 3 fois 7 حيتاش الاو كاري كيحيد لينا الغاسين هي 21. دونك حنا هنا كاع قدرنا نكالكوليو يعني ما لقيناش مشكل. pour B عندنا c'est la racine de 42 fois la racine de 7 sur 6. 7 sur 6 ما عندنا ما نديرو ليها غير غنفككوها زعما غنعزلو النيميراتور بوحدو دينوميناتور بوحدو. 42 c'est la racine de 7 fois la racine de 6 fois la racine de 7 sur la racine de 6. On va simplifier par la racine de 6. La racine de 7 fois la racine de 7, c'est la racine de 7 au carré. Ça sera égal à 7. حيتاش البيستونس au carré كتحيد لينا الغاسين. دابا غنشوفو C. Pour C, c'est la racine de 45 fois la racine de 20. غادي نحاولو نفكو 45 بوحدها و 20 بوحدها. 45 c'est la racine de 5 fois la racine de 9. Pour 20, c'est la racine de 5 fois la racine de 4. La racine de 5 fois la racine de 5, c'est la racine de 5 au carré. La racine de 9, c'est la racine de 3 au carré. Fois la racine de 4, اللي تا هو نقدروا نكتبوه sous forme d'une puissance de 2 اللي هو la racine de 2 au carré. هاد لي puissance ديال جوج غتحيد لينا الغاسين. غتبقى عندنا برودوي ديال 5 fois 3 fois 2 اللي هي الا حسبتوها 5 fois 3 c'est 15 fois 2 c'est 30. فوالا دابا غادي نحاولوا نحسبوا دي إلا لاحظتوا أنها identité remarquable. La troisième identité remarquable. D égale à... Pardon, je m'excuse. ماشي identité remarquable. كاين اللي غادي تبان له أنها identité remarquable بحالي. يعني هادي غير ديفلوبمون عادي حيتاش إلا لاحظتوا راه مقلوبين لي نومبر. دونك عندنا 2 fois la racine de 3 plus la racine de 2 fois la racine fois 3 la racine de 2 moins la racine de 3. C'est égal à quoi? غادي نديرو الديفلوبمون. C'est 2 racine de 3 fois 3 racine de 2 moins 2 racine de 3 fois racine de 3 plus la racine de 2 fois la racine de 3. Ça sera égal à quoi? La racine de 3 fois la racine de 2, c'est la racine de 6. 2 fois 3, c'est 6. 6, la racine de 6. Moins 2 fois la racine de 3 au carré. حيتاش هنايا عندنا البرودوي ديال racine de 3 fois racine de 3. Plus la racine de 6. Donc ça, la 6 racine de 6 plus la racine de 6. هنايا كتديروا كتحسبوا هاد لي نومبر اللي حداهم راه بحال عندك 6 fois x plus x يعني كتجمعوا لي نومبر 6x plus x هي 7x. دونك حتى هنا غتكون 7 fois la racine de 6 moins 2 fois 3 c'est 6. يعني هذه هي ليكسبرسيون اللي نقدروا نحطلو عليها في الدي. ماشي بحال
اللي قبل كنا لقينا دي نومبر. داكشي باش لا لاحظتوا في الكاستيون قلت لكم سامبليفيي، يعني ماشي بالضروره غتلقاو في الاخر نومبر. بقات لينا او، on va essayer de simplifier e c'est 2, la racine de 2 pardon, fois la racine de 3 moins 5 fois la racine de 3 plus 5. 2 غنخليوها كيف ما هي فوا هادو الا لاحظتوا كيتشابهوا، يعني الا درنا لهم برودوي ديالهم هي ايدونتيتي روماركابل الثالثه. دونك 3 racine de 3 moins 5 fois 3 racine de 3 plus 5. Identité, la troisième identité remarquable. C'est la racine de 2 fois 3 racine de 3 le tout au carré moins 5 au carré. Là, قلتو على التروازيام identité remarquable اللي هي A moins B fois A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Donc, c'est la racine de 2 fois 3 au carré, c'est 9. La racine de 3, c'est 3. 9 fois 3, c'est 18. Pardon, c'est 27. Moins 5 au carré. راه كنجي هكا كنخدم معاكم يعني ديريكتومون، راه ما كنمشيش نخدمهم ولا هذا. 5 au carré, c'est 25. C'est la racine de 2 fois la racine de 27 moins 25, c'est 2. Donc, ça sera égal à la racine de 2 au carré. C'est 2. هذه تاهي لقيناها nombre. Donc, voilà la séance ديالنا، هاد لي دو زيكزارسيس اللي خدمنا. خاصكم تحاولوا ما امكن تحبسوا لا فيديو، تنقلوا ليكزارسيس ابري عاد تشوفوا لا كوريكسيون. دونك نتمنى نكون نفعتكم ولو غير شويه. شكرا بزاف.